Go. Ay, serious. Seryoso. Ingat-ingat. Harap yan. Baliktad. Hindi, hindi. Sakto ka. Baliktad, baliktad. Ganun mo, ganun mo. Yan, yan. Yan. Gano'n talaga mag-bedtime pag di nagsasalita. Oh, it's chocolate. Subukan yung hindi magganito So straight lang kayo. Kasi minsan ano. Daliri. Kita ko yun. Kinom mo na yan. Seryoso. Seven yan? 6.5. Bagay sa 6.5. Oo. Sinong nanalo? Okay lang yan, okay lang. Panalo pa rin si Angela. Hindi, may rason dyan. Sir, nagilat ka. Hindi na, pangit lang yung gloves. Yan yung technique niya kasi. Pabaliktad. Yun baliktad. Yung thumb mo. Tignan natin. Saan yung thumb?